Akong edad, 35 years old man ako, ate. Aw. Nagati-ati lay ka na ako dong. Oh, gidudong. Ilang taon na ba ate mo? 32. Dinulaan mo. Sana all, ate. Ayun, sige ati-ati na ako. Matigulang sa ko. Magulang pa man lay ka na ako. Ako ati. Dinulaan mo. Ano pangalan mo? Yung totoo mo pangalan. Ba't crispy? Single pa ako. Ako din, I'm single. 28. I'm single also. I'm still single. I'm single also. I'm ready to mingle. Who's single here? Let's mingle together. Chris talaga. Kaya crispy fry. It's disinfectant. Oh, what do you call that? Paano mo nasabi Yeah. 28 ako? Disinfect. 16 pa lang ako. O 18. It's for the germs that comes to my to my skin. The germs that takboy to my skin. I feel like itchy everywhere in my skin. The lamok was biting me and it was so itchy. Tingin It's ID. very, very katol. Wala ko ID. Hello, shout out from Kenya. Kaka-18 ko The lang. Wala pa ako notorious national Bravo. ID. Hello. Hindi pa dumating. Wala pa ako ID. Hello to you. 18 pa nga ako. And make a love shout out. 10 years. Ace break. 10 years Hello. ago. Hello. How are you guys? 10 How years are ago. you, everyone? Diskumpiyado eh. OMG, you're so pretty. Thank you. George Jammer. Thanks. Mang! Huwag gina gikuha di ang tayang laptop. Tigin mo siyang. Sige man nag-report mo. Ha? Sige man report. Sige na may himog ko. Sige na may yun sana eh. Himog. Huh? Why are you laughing? What's funny? Huh? Ow. Again. What is funny all about? Why do you laugh so much? Diskumpiyado ka eh. Crispy. Bye. Crispin siguro na siya. Chris. Si Crispin. Crispin! Basilio! You look so beautiful. Thank you. Sabi ni ate, si Crispin ka daw. Thanks, madlang people. My nails is... Mira nang konde. Itong dia. Mira na lang color ang nails. Na-reply ka sa FB page. Kanina yun. I want black. Blacky. Ikaw sabi, saksak ate. Ay, saksak na yun. Wala na ikaw. Ayaw nag-grab ako. Kaya nag-charge ko. Ano ba? Look behind you. Kaya traman eh. Ayaw. Hindi ka na pwede kay lubat. Wala ninyo nag-charge kanina akong mga cellphone. Daw, kwaya sa kwan nung bede. Kuya. Saksak daw. Ayaw gikuan ma. Ayaw ipang tuwad. Ipang takilid. Panggawas sa mga cutex. Dang. Tindo. Charger be. Nasa kwarto ni mo? Kato. Ulo. Ulo lang. Ay, ulo. Ako ano eh. Aman. Nag-reply ate mo sa FB page. Oh, may FB page siya. Amanta. Sexy. Tura, oh. Ay, thank you. Kakuan juga aniniyagit. Uy! Oh, saksak ah. Nice looking. Hi, Michael. May saksak dito. Ikaw ang dari to. Dili magka. Kuan. Perminti ang trabaho. May FB page si ate. Ako. Meron din. Ala-ala na. Ay! Iniwan mo. Oh, meron ka niyan. Meron kayo niyan. Inita o, yate. Init mo na siya? Meron kayo niyan. Guys, ako po sure lang din. Mga kawa ni mo